लोगों को मज़ीद उनके लिए आसानी पैदा होगी। मिसाल के तौर पर हमारा जो रूरल हेल्थ सेंटर था मखदूम रशीद का, अरसा दराज से चल रहा था और डिमांड बहुत थी और लोगों की ख्वाहिश थी कि उसको अपग्रेड किया जाए, और मुझे बेहद खुशी हुई ये सुनकर कि उसको अपग्रेड करने का फ़ैसला हुआ है और इंशाअल्लाह वो अब एक छोटा सा फंक्शनिंग हॉस्पिटल जो है वो वहाँ 20 बेडेड हॉस्पिटल के तौर पे काम करेगा। वहाँ कंसल्टेंट्स बैठेंगे, ऑपरेशंस हो सकेंगे और एम्बुलेंस दस्तयाब होगी, अल्ट्रासाउंड है और चीज़ें हैं वहाँ अवेलेबल होंगी। तो उससे लोगों को फैसिलिटेट करना मकसद है। मुझे ये भी सुनकर खुशी हुई है कि और भी कुछ इनके प्लान्स हैं जिससे कि यहाँ के साउथ पंजाब के लोगों को फैसिलिटेट करना मकसूद है। एक रिवोल्यूशनरी स्टेप मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की सरबराही में उठाया था और वो था हेल्थ इंसाफ कार्ड। ये जो सेहत कार्ड है, शायद लोगों को अभी तक पूरी तरह उसका इदराक नहीं कि वो इस पर कितनी खुशी और कितना इत्मीनान पहुंचा। वो जो लोग इनसिक्योर फील करते थे कि खुदा ना खास्ता अगर बीमारी का झटका आ जाए तो हम घर जो है वो तहबाला हो जाएगा। लोग कर्जे लेते थे, उधार लेते थे, जेवर बेचते थे ऑपरेशन के लिए, अपना माल मवेशी बेचते थे। अब उन्हें 10 लाख तक का ऑपरेशन जो है उनका या फैसिलिटी जो है वो उनको किसी पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वालिटी मेडिकल केयर मिल जाएगा। इससे एक बहुत मुस्बत लोगों में उसका एक रिएक्शन आया है और लोगों ने अप्रिशिएट किया है। उतना ही मनफी रिएक्शन आया है जब लोगों ने सुना कि वफाकी हुकूमत ने इसके पैसे को काटने या कर्टेल करने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि देखिए ये तो कोई सियासत नहीं है। जब बीमार होता है कोई और इनके अस्पताल आता है तो ये उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं देखते। मरीज तो मरीज है, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, किसी तबके से ताल्लुक हो, ये उसकी खिदमत करते हैं, ये उसका इलाज करते हैं, उसको फैसिलिटीज पहुंचाते हैं। तो आप उनके रास्ते में ये सियासत मत कीजिए कि पैसा कर्टेल कर रहे हैं कि जी हेल्थ कार्ड का हम बहाना बना देंगे। जब आपके सामने आया है, ये उसकी ऑडियो भी आपके सामने आ गई है जिसमें वो जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम कोई बहाना बना के इसको कर्टेल कर देंगे, हम कहेंगे पैसा नहीं है। ये मुस्बत सोच नहीं है। ये एक मुस्बत कदम था जिसको पूरे पाकिस्तान के लोगों ने सराहा। हमने खैबर पख्तूनख्वा में पहले इंट्रोड्यूस किया, कामयाबी से चला और अब उसको पूरे पंजाब में उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन की गई है। तो ये एक मुस्बत था। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत तंग नज़री का मुजाहरा नहीं करेगी और इस सिस्टम को जारी रहने देगी। इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं और हमारी ये पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है कि जब ये फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल होगी, जो लोग पहले जिनके पास माली वसाइल नहीं थे और इलाज किसी प्राइवेट या क्वालिटी हॉस्पिटल में नहीं करवा सकते थे, अब इस हेल्थ इंश्योरेंस के बाद, इस हेल्थ कवर के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवा सकेंगे। तो इससे एक और ऑब्जेक्टिव भी हमने हासिल करने की कोशिश की है कि प्राइवेट सेक्टर हेल्थ सेक्टर में आके इन्वेस्ट करे। और आप देख रहे हैं कि इस फैसिलिटी के बाद बहुत से लोगों ने हॉस्पिटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। देहातों में, छोटे छोटे शहरों में नए अस्पतालों की तामीर हो रही है और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो सरकारी अस्पताल हैं उन पे बेपनाह प्रेशर था वो कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं सरकारी अस्पतालों की नौबत तो आपके सामने है कि बरामदों में भी लोग मरीजों के बिस्तर लगाए गए हैं क्योंकि जगह नहीं है।
पॉपुलेशन बढ़ गई, उस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम नहीं कर सके, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अब इस फैसिलिटी से कुछ लोड बढ़ जाएगा, नतीजा लोगों को घर के करीब इलाज मिल जाएगा और जो सरकारी अस्पताल है उसका प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो उनकी जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव कर जाएगी। तो इट्स अ ऑल राउंड गेन, विन विन सिचुएशन। शहरी को भी फायदा, प्रोफेशनल्स को भी फायदा, डॉक्टर्स हमारे हैं, उन डॉक्टर्स की पे स्केल बेहतर हो जाएगी। जब वो प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे तो उनकी जो उनको तनख्वाह मिलेगी, जो मुआवजा मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। तो मेडिकल प्रोफेशनल को भी फायदा, आम शहरी को भी फायदा, और हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने का भी इम्कान बढ़ जाएगा। मैं लाहौर में था आज से 2-3 रोज़ पहले, तो जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है YDA, उनका एक वफद आया और इमरान खान साहब से मिला, मैं भी उसमें मीटिंग में था, उनसे भी बड़ी अच्छी नशिस्त हुई, उनके ग्रीवेंसेस भी सुने गए, और उनके कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस थे जो बड़े जस्टिफाइड थे, जिन पर तवज्जो देना मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तो इमरान खान साहब ने उनको भी फैसिलिटेट किया और कहा कि इनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको हल होना चाहिए, और ये हमारा एसेट है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं और इनका एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, नेशन ने इन पर इन्वेस्ट किया है, तो हम इनकी कदर करें और इनको साथ लेके चलें। तो ऑन द होल मैं आज डॉक्टर साहब के इन्होंने कहा कि इन्होंने सेटअप बनाया है तो आके देख लें, तो मैं आया हूँ, मैंने देखा है, मुझे खुशी हुई है, और मैं जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साउथ हैं, इनके जो दीगर अफसरान हैं उनसे मुलाकात भी हुई है, और मुझे खुशी हुई है कि वो सब लगन से काम कर रहे हैं, और इत्मीनान मुझे इनमें दिखाई दिया, कोई बेचैनी नहीं है, एक कहते हैं ना मेंटल सेटिस्फैक्शन है। मैंने इनकी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ के बारे में मालूम किया, तो ये कह रहे हैं हम कंफर्टेबल रह रहे हैं, दफ्तर के बिल्कुल साथ हैं, हमारी मीटिंग का शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाएं तो हम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा ऑफिस है। तो ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो इससे हौसला बढ़ता है कि ये जो हमारा स्टेप था जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को फाल करने का, ये एक मुस्बत स्टेप है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मतीतल रोड पर सेक्रेटेरिएट बन रहा है उसको तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा, ताकि हमारे वहाँ ऑफिसेस जो हैं जो बिखरे हुए हैं वो यकजा हो जाए, और वहाँ जो GOR बननी है वो GOR की फैसिलिटी भी मुकम्मल हो जाए, ताकि हमारे जो ऑफिसेस हैं वो वहाँ रह सकें। और इंशाअल्लाह मेरी यहाँ के लोगों से अपील होगी, पाकिस्तान के लोगों से, कि अगले इलेक्शन में अगर वो इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाते हैं, जिसके कि कुदरती इम्कानात बनते जा रहे हैं। हुकूमत की जो नींदें उड़ रही हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि आपने देखा कि कल जो इमरान खान साहब का जलसा था मियाँ वाली में, 9 अप्रैल के बाद ये 54th यानी कि 54 जलसे मुकम्मल हुए थे, और जिस तादाद में लोग थे, जो जज्बा था, जो वहाँ एक कैफियत थी, वो पूरी कौम ने देखी। और यही कैफियत है जो आज हुकूमत वक्त को खौफ में मुब्तला किए हुए है। और मैं आज सुबह ही देख रहा था, मैं अखबार उठा के देख रहा था कि वजीर दाखिला साहब ने एक नई चिट्ठी अरसाल कर दी है इलेक्शन कमीशन को। पहले यहाँ इलेक्शन हमारा होना था 11 सितंबर को, 8 सितंबर को इमरान खान साहब आते हैं और बाबर चौक पे जलसा करते हैं और कांपे टांग जाती हैं, और इलेक्शन जो है वो फिर इतनी बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं कि ईद मिलादुन नबी के दिन तारीख दे देते हैं, 9 अक्टूबर के दिन इलेक्शन की तारीख दे देते हैं। जब हम उस पर एहतजाज करते हैं तो फिर 16 अक्टूबर की तारीख मिल गई। अब 16 अक्टूबर की तारीख मिल गई है, और अब जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक और ख़त लिख दिया है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन
کیا منسٹری آف انٹیریئر کے کتنے تابع ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مزید اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے تو ایک بالکل واضح سگنل جائے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان از بینگ کنٹرولڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. جو ان کی کانسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس ہے, جو اٹانومی ہے, وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گی. وہ فیصلہ کرتے ہیں, فلڈ کا کبھی جواز دیتے ہیں. بھئی یہاں تو کوئی فلڈ سچویشن نہیں ہے, یہاں تو کوئی لوگ سیکیورٹی پہ مامور نہیں ہے, یہاں تو معمول کا کام ہو رہا ہے. تو پھر یہ فرار کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو لٹکایا ہوا ہے؟ گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ کہ جی خدشہ ہے کہ کوئی اسلام آباد پر چڑھائی ہو جائے گی. بھئی کس نے خدشہ دے دیا آپ کو؟ ابھی کوئی کال کی ڈیٹ بھی نہیں آئی, کال سے پہلے ہی بے حال ہو گئے. اور آپ دیکھیں کہ عالم یہ ہے کہ پورا اسلام آباد اس وقت کنٹینر سٹی میں کنورٹ ہو گیا ہے. پورے اسلام آباد میں جگہ جگہ, ہر چوک پر, ہر چوراہے پر آپ کو کنٹینروں کی دیوار دکھائی دے رہی ہے. یہ ہے بوکھلاہٹ کی نشانی, یہ ہے گھبراہٹ کی نشانی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹے کیسز میں من گھڑت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. جس طرح حامد زمان صاحب کو لاہور میں دفتر سے گرفتار کیا گیا, جس طرح سیف اللہ نیازی پر حملہ آور ہوئے, جس طرح کراچی میں طارق شفیع صاحب کے گھر پر ریڈ کیا گیا. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ فسطائیت کا ایک عملی نمونہ ہے جو ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آپ قانون کے مطابق چلیں, پرامن احتجاج ہمارا قانونی حق ہے. ہاں, ہم قانون ہاتھ میں لیں, ہم نجی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں, توڑ پھوڑ کریں, آگ لگائیں, تو پھر قانون حرکت میں آئے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے. اور فیڈرل گورنمنٹ کو حوصلہ کرنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. ہماری بھی گورنمنٹ تھی. کیا یہاں سے کراچی سے بلاول تشریف نہیں لے گئے تھے اسلام آباد براستہ ملتان؟ اور آپ نے نہیں دیکھا تھا سارے ملتان کی میڈیا میں کہیں کنٹینر لگا تھا, کہیں رکاوٹ تھی, کہیں بیریکیڈز کیے گئے تھے. مولانا فضل الرحمان نہیں تشریف لے گئے تھے, مریم صاحبہ نہیں گئی تھی اسلام آباد. گئے, دھرنا دیا, بات کی, منتشر ہو گئے. ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, ہم نے تو کوئی پولیس کو, رینجرز کو استعمال نہیں کیا. 30,000 بندے جمع ہو رہے ہیں, پریس کانفرنس کی جا رہی ہے, دھمکایا جا رہا ہے. نہیں, زمانہ بدل چکا ہے, زمانہ بدل چکا ہے. یہ دھمکیاں کارآمد ثابت نہیں ہوں گی. ہمیں آئین کا احترام ہے, ہمیں قانون کا احترام ہے. آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے. اور پھر میں اپیل کروں گا یہاں کے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ایک حقیقت بنے, تو انہیں بلے کے نشان پر مہر لگانی چاہیے تاکہ ہمیں اتنی سیٹیں مل سکیں کہ ہم جنوبی پنجاب کا جو خواب ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. شکریہ. صاحب نے بھی یہی بات کی کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے چاہیے اور ہم جیت رہے ہیں. آپ بھی مطلب کون سے گیلانی صاحب؟ کئی ہے نا. اچھا, تو آپ سر ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن گیلانی صاحب دیکھیے فرق یہ ہے, میں تو بذریعہ میڈیا پیغام پہنچا سکتا ہوں. گیلانی صاحب تو حکومت کا حصہ ہے اور انہی کی حکومت خط لکھ رہی ہے. انہیں کہیں کہ مگر مچھ کے آنسو بہانے بند کریں اور اپنے وفاقی وزیر کو کہیں گے تم نے خط کیوں لکھا ہے. گیلانی صاحب اگر سنجیدہ ہیں تو انہیں احتجاج کرنا چاہیے اس خط پر. انہیں کہنا چاہیے کہ اس خط کو وڈرا کرو. تم لوگوں کے جو حق ہے اس سے کیوں نہیں محروم کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. یہ پریس کانفرنس سے بات نہیں چلے گی. وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے بھائی جان. میں تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, فیڈرل گورنمنٹ نے لکھا ہے نا. ہاں, یہ بتائیں کیا پنجاب گورنمنٹ نے آپ سے درخواست کی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کریں؟
کیا پنجاب گورنمنٹ نے کوئی اپنی مجبوری ظاہر کی ہے؟ نہیں کی. جب پنجاب گورنمنٹ مجبوری ظاہر نہیں کر رہی اور فیڈرل گورنمنٹ خط لکھ رہی ہے اور گیلانی صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں, تو پھر وہ یہ بیان بازی نہ کریں, اس کی مذمت کریں اور کہیں کہ وڈرا کرو وہ خط. جو بار بار ضمنی الیکشن التوا کا شکار ہو یہ جنرل الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ بار بار جو التوا ہو رہا ہے نا, حکومت کو اپنی مقبولیت کا احساس ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انشاءاللہ. دیکھیے وہ تو چاہیں گے, آپ نے سنا ان میں تو اتنی گھبراہٹ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اسمبلیوں کی مدت 1 سال بڑھا دی جائے. کیوں بھائی؟ سوال ہے کیوں؟ دراصل ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عوام میں وہ پذیر رائے ملے گی. ان کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت تو اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے کہ جب ہم ان کو رخصت کریں گے تو ماضی کی طرح لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. وہ ایسا ہوا نہیں ہے. لوگوں نے اس کے برعکس ریئیکشن دیا ہے اور لوگوں نے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جو پبلک میٹنگز ہیں وہ اس کا عملی مظاہرہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. لانگ مارچ کا کسی وقت اعلان ہو سکتا ہے اور اس کے ڈیٹ کا علم صرف اور صرف عمران خان کو ہے. صاحب نے فرمایا کہ بلاول کراچی سے چلے اور اسلام آباد کا گئے مہنگائی مارچ کے لیے, صرف مارچ کی نیت سے گئے تھے, ایک شام بھی وہاں انہوں نے اسٹے نہیں کیا, جبکہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہاں پر لوگوں پر لے کر آئے اور وہاں پر دھرنا دیا جائے, تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو آئین میں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہم تو آئین کی پاسداری کرنے کے حق میں ہیں. ہم نے تو پہلے کہا کہ ہم تو آئین سے تجاوز کرنا ہی نہیں چاہتے, نمبر 1. نمبر 2, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا علم ہے؟ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا علم ہے؟ وہ نہ 3 میں نہ 13 میں ہے. وہ اپنی جماعت کی بات کر سکتے ہیں, ہماری پالیسی پہ اظہار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. بلاول صاحب وہ انہوں نے اگر اسٹے نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی ان کا رینٹ کراؤڈ تھا. وہ سندھ سے لوگ لے کے چلے تھے اور براسا لمبا سفر گئے اور پیڈ لوگ تھے بہت سے. ان میں کتنے لوگوں کو بٹھاتے اور کتنا عرصہ بٹھاتے؟ مقامی لوگ تو اگر آپ ہوتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں نا. میں اب یہاں سے بندے لے کر لے جاؤں کراچی جی, اور وہاں بلاول ہاؤس کے چوراہے کے سامنے بٹھا دوں, کتنی دیر بٹھا دوں گا؟ 1 دن بیٹھ جائیں گے, 2 دن بیٹھ جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں بیٹھ سکتے. ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں رہی. وہ جانتے ہیں وہ جو عوامی پذیرائی ان کے پاس ہوا کرتی تھی اب نہیں ہے, اس لیے وہ جرأت نہیں کر سکتے. بالکل نہیں پتا. یہی تو خوبصورتی ہے, یہی تو خوبصورتی ہے. میں اس میں ہیلتھ میں تھوڑا ایڈ کر دوں جی. میں تو کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ مجھے بٹھا رہے ہیں, یہ ہیلتھ سے بات آگے نکل جائے گی. واپس آ گئے ہیں ان کے پر کیسی اسٹیٹمنٹوں کا دعویٰ تھا کہ ڈالر 170 ہو جائے گا, مہنگائی کم ہو جائے گی. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے؟ دوسری جانب نواز شریف صاحب بھی واپس آ گئے. دیکھیے نواز شریف صاحب کو تو بڑا عرصہ پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا. وہ تو بیماری کا کہہ کر گئے تھے. ان کے بھائی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا عدالت میں, ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا کہ صرف اور صرف اپنی بیماری کے علاج کے لیے جا رہے ہیں. اب وہ اگر صحت مند ہیں تو ان کو تو 1 دن وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا. وہ سالوں سے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بیماری نہیں تھی, وہ سیاست تھی. وہ جو پلیٹلیٹس دکھائے گئے تھے وہ ارینجمنٹ تھی. وہ فرار کا ایک طریقہ کار تھا. وہ فرار کا ایک طریقہ کار تھا. وہ سارا جو ریزلٹس بنائے گئے تھے they were doctored. حقیقت کے برعکس تھے. جواز پیدا کرنے کے لیے ملک سے باہر جانے کا. تو وہ آنا چاہیں تو ان کو کس نے روکا ہے؟ بالکل آئے. عمران خان نے تو کہا ہے وہ ضرور آئیں, ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا. اسحاق ڈار صاحب تو آئے ہیں, جیسے گئے تھے ویسے آئے. وزیر اعظم کے جہاز میں گئے,
वजीर आजम के जहाज में आए, एनआरओ की अंडरस्टैंडिंग मिली तो आ गए, न मिलती तो ना आते। अब कहा जाता है कि मरीम नवाज नहीं है, वो लेके आएंगे नवाज। अच्छा, क्या उनको वापसी का रास्ता नहीं मालूम? मेरे भाई वो अगर हाँ पहले वो आए तो जेल में गए थे ना दोनों बात। आप जाती मरा जाएंगे। फर्क यह है, मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि सफर का आगाज हुआ मरासले से, इख्तिताम हुआ एनआरओ 2 पर। इस जुमले में सब कुछ आ जाता है। सर तमाम हुकूमतों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के साथ मिलकर चलना पड़ता है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई इख्तिलाफ आ जाता है तो फिर हुकूमतें डिस्टर्ब होती हैं। अब चूंकि हुकूमत आपकी नहीं है तो आदमी चीज़ आपके वक्त में नहीं आ रहा, तो आगे आपका क्या लागमल होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी कैसी प्लानिंग होगी अगर आप आगे तब नहीं आते? देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो एक हकीकत है, और नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना हमारे लिए उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। हमारा बड़ी अच्छी अरेंजमेंट थी, और मैं आपको बरमला कहता हूं कि एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुझे नेशनल इंस्टीट्यूशन से मुकम्मल सपोर्ट मिली, मुकम्मल। मैंने मालूमात मांगी, मुझे मिली, मुझे ब्रीफिंग की जरूरत पड़ी, मुझे दी गई, पूरी तरह फैसिलिटेट किया गया। मैं बरमला कह रहा हूं, आई हैड एन एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप, एक्सीलेंट, कोई गिला नहीं है, और मुल्क के मफाद में किया, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें नेशनल सिक्योरिटी का आंसर है, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का इनपुट बहुत जरूरी है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही, इमरान खान साहब की हमेशा कोशिश रही कि जितने इम्पोर्टेंट नेशनल नेचर के फैसले उन्होंने किए या वो ज़ेर बहस आते थे तो वो इनपुट लेते थे और मशावरत से चलते थे। तो हमारा उनके साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी, और हम आइंदा भी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। आइन ने हर इदारे का एक रोल जो है वो मुख्तस किया हुआ है। मुकर्रना का अपना रोल है, अदलिया का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का अपना रोल है, और वो ताबे हैं किसके? इलेक्टेड गवर्नमेंट के, वजीर आजम के। तो अगर इन पैरामीटर्स के अंदर आप काम करें तो कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।